यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यास करन्यास च विनियोगः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृतानुनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। भूमे शिरपातु चामुण्डा ललाटं च महेश्वरी चक्षुषी चन्द्रघण्टा च श्रोत्रे पातु द्वारवासिनी। नासिकां पातु कालरात्रिः मुखं पातु जगदम्बिका जिह्वां पातु सरस्वती कण्ठं पातु च पार्वती। स्कन्धौ पातु महालक्ष्मी भुजौ पातु च वाराही हस्तौ पातु कौमारी च हृदयं पातु महेश्वरी। नाभिं पातु कात्यायनी गुह्यं पातु कालिका ऊरु पातु वैष्णवी देवी जानुनी पातु चण्डिका। पादौ पातु ब्रह्माणी च सर्वाङ्गं पातु दुर्गा एवं स्थितासि देवी त्वं त्रैलोक्ये रक्षिणी सदा। इदं कवचं पुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः सर्वसिद्धिमवप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। जपेच्छतं वरं लभेत् सहस्रं चपि यः पठेत् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी प्रसन्ना भवति ध्रुवम्। तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी प्रसन्न भवति ध्रुवम्।